नमस्कार दर्शक बंधु मु सुरेंद्रनाथ आज वीडियो रे देखी आज हूँ पवित्र श्रावण पूर्णिमा। आज गोमाता पूजा आउ बलभद्र जन्मदिन मो फार्म रे मु किमिति गोमाता पूजा करुच्ची आउ को भाव में पूजा करुच्ची आज आपण मानक से वीडियोटा करके देखे आसता देखा गोमाता पूजा। देखु ये पूजा सब जिनस आसी थुआई सब जिनस थुआई पूजा करने भोग जिनस आउ फूल चंदन सिंदूर दुबरकली पत्र सब जिनस थुआई बर्तमान पूजा आरंभ कराव आउ सिंदूर आगे सिंदूर चंदन आगे लगेदेवी पूजा आरंभ हम। एटा खाइबा जिनस नुह देखु सिंदूर लगाला आउ तेल लगा गाधुआ पाधुआ सर जाइए सिंदूर खाइबा जिनस नुह बुझल सोनी टे देखा गला सोनी सोनी नहीं सिंदूर लगा ये हमर सोनी छुआ आज गाई जन्मदिन आज पिठा खीरी कदली लडू दिया खाया नंदुआ खाई चल नंदुआ आनंद रे खाई चल मोती दौच 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 दिया समस्त दिया टुनी की ये टुनी टुनी खाई दे खाई दे खाई दे खाई दे आज आनंद टुनी आज खाई दिया खाई दिया खाई दिया कुंडा आन देले से कुंडा आउ खाइबेनी सेंती सुननी सुनने सी तो मोटे खाइबे तले थुआ बसी खाइबे ले लक्ष्मी बाई कुआडे गला हई ता पिठा उठा नहीं गला सोनी किए नहीं गला सोनी रो नहीं गला टुनी हे रे हमरा आगे नहीं दिया छड़े ये हला निया नो नो जेमती खाऊची सेमती जागा खाई दबो गला याद न हरजियो
सोनी या सोई की खाऊची ସିଏ ବା ଖାଇବ सोनी खोई मोती मोती ने हे आसीगला तोर आसीगला ने तोर आसीगला ने ने तोर आसीगला ने हे ने हे तोर आसीगला खा 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 खाई दे खाई दे खाई दे ମୋତିକି ଦେଇଛ हाँ मोती दे से डबर ତାହେଲେ ଆଡେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ତୟାର ଅଛି ଆଉ ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ଖାଇଦେଲା ଗୁଲୁରୁ ଖାଇଦେଲା ଗୁଲୁରୁ ଖାଇଦେଲା ଗୁଲୁରୁ ପୁରା ବଢିଆ ଝୁଅଟା ସୁନା ଝୁଅଟା ଗୁଲୁରୁ ଆଉ ଗୁଲୁରୁ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ ରହ ତୁ ଖାଇବୁ ରହ ଗୁଲୁରୁ ଖାଇବୁ ତାକୁ ଦଉନା झुमुरु झुमुरु दिया हब व्यस्त हो ना दिया हब एने सांगे सांगे दिया हब झुमुरु को झुमुरु ने 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 खाई दे पड़ी जीव मु धरिछि का मु धरिछि ने हे लाडू 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 कदली कदली दिया हब चांदनी रो दिया हब हे चांदनी ନଷ୍ଟ କରନା ମ ଗୁଲୁରୁ ଏଇଥିରେ ଦେଉଛି ଖା ଖା माणिक रही था କଦଳୀ ଦିଟା ଦିଅ नहीं जा ସେଠୁ ଆଣି ଇଏ ପିଠା ଖାଉନି କଦଳୀ ଖାଇବ କୁନି माणिक है ने माणिक माणिक ने चांदनी खाई दो तो खाई दो चांदनी खाई दो चांदनी खाई दो चांदनी खाई दो चांदनी खाई दो କଦଳୀ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପୁରା चांदनी खाई दो चांदनी ସବୁ ଖାଇଦେବି ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟ ଫାର୍ମ ସରିଲା କାମ ଏପଟ ଫାର୍ମ ଯୋଉ ଗାଈ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆସିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଜିନିଷ ବି ଆସିଛି ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସୁବି ନାନୀ ପାଖରୁ ଆମ ସୁବି ନାନୀ କି ପ୍ରଥମ ଦବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସୁବି ନାନୀର ଖାଦ୍ୟ ବଢା ହେଲା ନିଅ ଇଏ ସୁବି ନାନୀର ଦିଆ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆମ ଜାନକୀର ହଁ ଇଏ ଆମ ଜାନକୀର ଆମ ଜାନକୀ କି ଦିଆ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିନୀ ନାନୀର ପାଳି ପଡିଛି ନନ୍ଦିନୀ ନାନୀ କି ଦିଆଯିବ ଖାଇବାକୁ ଇଏ ତ ବୋଉର ବା ତୁ ଖାଇଦବୁ ଇଏ ବୋଉ ଖାଇବ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ବାପୁରା ହଉଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖାଇବାରେ ଆମର ନନ୍ଦିନୀ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖାଇବାରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଆମ ସୁବି ନାନୀ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା ସୁବି ନାନୀ କି ଆଉ ଦିଟା ଲଡୁ ଦେଇଦବା ଆଉ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଦେଇଦବା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତ ଖାଇବ ଆମର ଢୋଲି ଆଉ ଯାହା ବଞ୍ଚିଲା ଢୋଲି ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ କି ଖାଇପାରିବୁ ଖାଇଲୁ କଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖିବା କଣଟା ଖାଇବୁ ଲଡୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବଢିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଲଡୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଢୋଲି ନାନୀ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢୋଲି ଖାଇବ
ଖା ଆମ ଢୋଲି ଖାଇବ ଆଉ ଢୋଲି ଖାଇଦିଅ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଢୋଲିର, ତାକୁ ନନ୍ଦିନୀ ଖୋଇ ଦଉ। ହଉ ଏଥର ସରିଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଦବା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦବା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବି ଆଉ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବି। ଆଜି ମାନେ ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ସେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ।